আরে তো মাল আসছে, মালটাকে ফটাতেই হবে যাই হোক করে। শালা দাদুর নজর খারাপ, ওইদিক ফিরে বসলে হবে না, ওইদিক ফিরে বসলে দাদু নজর দেবে, এদিক ফিরে বসি। আরে ও সাইয়া এদিক ফেরো না দেখি। আরে দাদুটা কত বাজে, না মালটা এদিক ফিরবে না, ওই সাইডে গিয়ে বসতে হবে। দেখো দেখো শালা দাদু কেমন, শালা মেয়ে দেখতে না দেখতেই ছেঁড়া স্টার্ট করে দিচ্ছে, আবার এই সাইডে এসে বসেছে। আমি ওই চেয়ারটা গিয়ে বসি, দেখি দাদু কি করে। না এরম করে হবে না, একটা গাঁজা খেয়েই তাই মালটাকে পটাতে হবে। লাঠিটাতে ঘুরিয়ে একটু ভাব মেরে নেই দেখি পটে কি। আমার সুপারম্যানের বয়ফ্রেন্ডের কাছে ফোন করে দেই, নালে দাদু আমাকে ছেঁড়াছিড়ি স্টার্ট করে দেবে। হ্যাঁ হ্যালো স্বামী, তুমি কোথায়? তাড়াতাড়ি এসো, একজন আমাকে ছেঁড়াছিড়ি করছে। हाँ बोलो जानू, तुम्हारा कल्लू सुपरमैन आ गया। अरे कल्लू तू मेरे पास आ, मेरे को क्या करेगा हम देखते हैं, तेरे एक चापड़ लेके माथा तोड़ देंगे। अरे हाँ बोल बुड्ढे, तू क्या बोल रहा था, मेरे को बोल। मैंने बोला तेरे गर्लफ्रेंड को मेरे चाहिए, ठीक है? मेरे गर्लफ्रेंड मेरे ही रहेगा, ठीक है? तेरे को बॉडी पे एक छप्पड़ मारेंगे ना तो तबड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई? ले बुड्ढे मार खा तू, मार खा बुड्ढे, साले बुड्ढे मार खा तू। अरे कल्लू तेरे गर्लफ्रेंड को मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है? वो झूठ बोल रहा है, तेरे गर्लफ्रेंड बार बार झूठ बोलते हैं, बॉयफ्रेंड है उसका पास एक। ले मेरे कल्लू बॉयफ्रेंड तेरे को क्या मारा, बोल बुड्ढे, लड़की बहुत छेड़ेगा पहली बार। अरे हाँ सब लोग सुन लो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दो, नहीं तो तुम्हारे को हम भी ऐसे धुलाई करेंगे बुड्ढे की तरह।